अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे वहीद आलम कहते हैं और आप देख रहे हैं वहीद आलम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली सब महफूज होंगे। और आज जो वीडियो आप देखेंगे, ये वीडियो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आएगी। ये कोविड-19 के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें आपके सामने आ रही हैं और जो कुछ भी हो रहा है, और अभी जो कोविड की जो नई लहर पाकिस्तान में भी दाखिल हो चुकी है और पूरी दुनिया में भी कोविड की नई लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसके हवाले से क्या अपडेट है और जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनके बारे में क्या है, उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग आइसोलेशन में हैं उनको क्या चीज़ करनी चाहिए, और खाना क्या चाहिए, अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, उसके साथ साथ किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, और जो लोग अभी कोविड में मुब्तला नहीं हुए उनको किन चीज़ों से बचना चाहिए, और उसके साथ साथ आइसोलेशन जो लोग कर रहे हैं, आइसोलेशन में कैसे रहा जाए, किस तरीके से रहा जाए, और कैसे इससे एहतियात की जाए, कैसे दूसरे लोगों से बचा जाए, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं कोविड की नई लहर के बारे में भी, और जो लोग कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई वो किस वजह से हुई, उनके बारे में भी तस्वीर का आज दूसरा रुख भी हम आपको दिखाएंगे। और बहुत कुछ होगा सिर्फ इस एक वीडियो में। ये कोरोना वायरस की जो हकीकत है वो बताने से पहले पहले मैं आपको ज़रा हिस्ट्री में ले चलता हूँ। सबसे पहले इस तरह का एक वायरस 2003 में चाइना में आया था, और उसके बाद फिर 2019 के आखिर में वुहान सिटी में ये वायरस आया, और वहाँ से होता हुआ चलते चलते ये पाकिस्तान में भी दाखिल हो गया। तो अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि इसकी वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है या नहीं हुई, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। अल्लाह जिसको चाहे वो बचा सकता है, बाकी इसका कोई इलाज अभी तक नहीं आया। कोविड की जो वैक्सीन है वो बनाने के लिए बहुत सारे मुल्क हैं जो बना रहे हैं, जो इसको टेस्ट भी कर रहे हैं, जो चला भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म इसकी कोई वैक्सीन सामने नज़र नहीं आई। मैं अगर बात करूं अभी की कंडीशन की, जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बेड्स नहीं मिल रहे। लोग हॉस्पिटल्स में हैं और बहुत सारे पेशेंट दिन ब दिन इंक्रीज करते जा रहे हैं, पेशेंट्स कोविड के बढ़ते जा रहे हैं। वो हमारा एहतियात ना करना कह लें या जिस तरीके से भी आप देख लें, लेकिन कोविड क्योंकि यहाँ पे फैल चुका है, और यहाँ पे जो कोविड की नई लहर है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और वो पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी है। तो इस सिचुएशन में घरों में जो लोग कैद हैं, घर में जितने बच्चे भी हैं वो भी घर में हैं, पेरेंट्स भी घरों में हैं, स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं, और घर में बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया है, बच्चे गुस्सा करना शुरू हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, पेरेंट्स भी बच्चे भी। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि आप अपने बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी डिज़ाइन करें। आप बच्चों के साथ पोइम कर सकते हैं, बच्चों को इस्लामिक स्टोरीज सुना सकते हैं। स्टोरी टेलिंग हर इंसान को बहुत पसंद होता है, और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं स्टोरी टेलिंग, लेकिन वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई ना कोई लेसन ज़रूर हो। जैसे झूठ बोलने से बचने के लिए आप कोई स्टोरी सुना सकते हैं, इसी तरह ईमानदारी के बारे में कोई स्टोरी सुना सकते हैं। डिफरेंट गेम्स आप बच्चों के साथ प्ले कर सकते हैं, जैसे घर में टेबल टेनिस आप खेल सकते हैं, उसके साथ साथ कोई भी गेम, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, बैडमिंटन आप अपने घर में खेल सकते हैं। बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करवाएं बच्चों से, बच्चों को अपने साथ इंगेज करें, उनकी बातें सुने, उनसे स्टोरी सुने, आप उनको स्टोरी सुनाएं, उनको अपने साथ अटैच करें। तो ये एक ऐसा चांस है आपके पास कि इसमें आप बच्चों को समझ सकते हैं। बल्कि हो सके तो हम, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, बच्चा कौन सी फील्ड में आगे जाएगा, बच्चा क्या करेगा, बच्चा सीखता कैसे है, बच्चा लर्न कैसे करता है, बच्चा ग्रो कैसे करता है। कई लोग कहते हैं कि ये बच्चा स्लो लर्नर है। बच्चा स्लो लर्नर नहीं होता।
اب ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی مینٹالٹی کیسی ہے، کہ وہ کس طریقے سے سیکھ رہا ہے، آیا کہ وہ آڈیٹری ہے، ویژول ہے یا کینیستھیٹک ہے. اس طریقے سے آپ بچے کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو بچے کو سمجھنے میں کہ یہ کس طریقے سے سیکھتا ہے، تو ہمارے پاس الحمدللہ آن لائن ہمارا ٹیسٹ ہے، جو کہ ہمارا ٹیسٹ موجود ہے. سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہم بچے کا کرتے ہیں، اور پیرنٹس اپنا بھی کروا سکتے ہیں، بچے کا بھی کروا سکتے ہیں. اس ٹیسٹ میں ہمارا آلموسٹ 100 کوسچنز ہوتے ہیں، اور وہ کوسچن جب بچہ فل کر کے ہمیں بھیجتا ہے تو اس سے ہم انالیسس کرتے ہیں کہ بچہ کس فیلڈ میں جائے گا، بچہ کیسے سیکھ سکتا ہے، بچے کو کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز نہیں پسند. تو یہ ساری چیزیں ہم کر کے پھر ہم پیرنٹس کو بھیجتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں. اب ہم اگر بات کریں کہ وائرس جب ہماری باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، وائرس تو ایسی چیز ہے، جب یہ آپ کی باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے اپنی امیونٹی کو انکریز کرنا ہے. ایسا ہم نے فوڈ کھانا ہے، ایسی چیزیں ہم نے کھانی ہیں کہ جن سے ہمارا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہو. اور امیونٹی سسٹم ہمارا کس چیز سے سٹرونگ ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں ہمارا امیونٹی سسٹم وائٹامن سی سے سٹرونگ ہو سکتا ہے. اور وائٹامن سی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ مالٹا کھانے سے ہمیں ملتی ہے، امرود کھانے سے ہمیں ملتی ہے، موسمی کھانے سے ہمیں ملتی ہے. اور جو بھی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم وائٹامن سی لے سکتے ہیں، ہمیں وہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمارا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہو اور ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری امیونٹی سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے زنک بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو زنک ہمیں انڈوں سے مل سکتا ہے، مچھلی سے مل سکتا ہے. ان چیزوں کو بھی آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. اور زنک کا تو ایک اور بھی فائدہ ہے کہ وہ آپ کے ہیئر، نیل اور سکنز کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ پہلے ہی خوبصورت ہیں، آپ مزید خوبصورت بھی لگنا شروع ہو جائیں گے. وائٹامن سی کی اگر بات کریں تو یہ اسٹرابری کے اندر بھی ہوتا ہے، اور ایک پھل ہوتا ہے پپیتا، اس کے اندر بھی وائٹامن سی اچھی مقدار میں ہوتا ہے. تو آپ اس کا استعمال بھی اپنی زندگی میں بڑھا سکتے ہیں. تو اپنی بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوگا، اور خشک میوہ جات بھی آپ کھا سکتے ہیں. اور آپ کم از کم پانی دن میں 8 گلاس سے زیادہ آپ کو پینا چاہیے. آپ نیم گرم کر کے پانی پی سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے پانی کا خیال بہت کم لوگ رکھتے ہیں. تو پانی ہمیں زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے. آپ اگر ایک چیز کو بخوبی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان میں جیسے کووڈ کی ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس کی منیمم پرائز بھی 8000 کے لگ بھگ ہے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اگر یہ سمٹمز نظر بھی آتے ہیں تو لوگ اس کا ٹیسٹ نہیں کرواتے. اگر وہ ٹیسٹ کروا بھی لیا جائے تو اس کا اتنا مشکل پروسیس ہے کہ لوگ پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے. اگر وہ کروایا جائے تو بہت مشکل سے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے جنک فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے. باہر کا جنک فوڈ ہمیں نہیں کھانا چاہیے، فاسٹ فوڈ ہمیں نہیں کھانا چاہیے. اور ایسے ہوٹل سے ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ جہاں پہ پتہ نہیں وہ لوگ ہاتھ دھو کر آپ کو کھانا کھلاتے بھی ہیں یا نہیں کھلاتے، یا ادھر کا جو بندہ ہے جو وہاں پہ ہوٹل میں ہے شاید اس کو ہی کووڈ ہوا ہو، تو اس کے ہاتھ سے چیز جب آپ کے پاس آ رہی ہے تو پھر بھی آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کووڈ کو سازش سمجھ لیں، آپ اس کو جو مرضی سمجھ لیں، لیکن میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور احتیاط ہی کریں تو زیادہ بہتر رہے گا.
आप अपने बच्चों को भी तलकीन करें कि वो हाथ धोकर खाना खाएं, और उसके साथ साथ बच्चों का जितना भी फूड है उसको भी आप मॉनिटर करें। बल्कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो फीडर पीते हैं, उनके फीडर को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसको भी आप धोकर उनको पिलाएं। और जहाँ तक बात है इसकी कोविड की हेल्पलाइन की, वो हेल्पलाइन है 1033। ये हेल्पलाइन है कोविड की। अब हम अगर बात करें कोविड में, आप अगर करंतना में हैं, जैसे आइसोलेशन में हैं, तो वहाँ पे आप कैसे रहेंगे। तो वहीद आलम लाइफ कोच के 6 गोल्डन रूल्स आपके साथ शेयर करूँगा। आप अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप आइसोलेशन में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। वैसे तो आइसोलेशन में जितने लोग होते हैं ज़्यादातर उनके अंदर एक नेगेटिविटी फैली हुई होती है, उनके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स आती हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं। लेकिन आपको ऐसे 6 रूल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप आइसोलेशन में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आप अपनी एक रूटीन सेट करें। जब आपने रूटीन सेट कर ली कि ये काम मैंने ऐसे करना है और इस तरीके से एक पूरी तरतीब आपने बना ली, तो आप उस रूटीन को फॉलो भी करें। और नंबर 2 है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन आप कांटेक्ट करें, उनके साथ फ़ोन पे बात करें, उनके साथ आप हंसें, उनके साथ गपशप करें, उनके साथ आप खुश रहें, आप कांटेक्ट करें अपने दोस्तों। नंबर 3 है कि अपनी नींद मुकम्मल तौर पर पूरी करें। और नींद पूरी करने से ये होगा कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। और नंबर 5 है आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जितनी आप करेंगे उतना आप फिजिकली ठीक रहेंगे। नंबर 4 है आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जितनी आप करेंगे इतना आपकी हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा। और नंबर 5 है कि आप अपने जो घर वाले हैं उनके साथ भी कांटेक्ट में रहें और उनको बताते रहें कि अभी आपकी क्या कंडीशन है, अभी आप किस मरहला से गुजर रहे हैं, या अभी आपका क्या सीन है। और नंबर 6 है कि आपको जो डॉक्टर्स हैं या आपके जो लाइफ कोच हैं या जो भी एक्सपर्ट आपको जो चीज़ें बताते हैं उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह इसका मुकाबला ज़रूर करेंगे और आप कामयाब होंगे। एक बात याद रखें, ये कोविड, इससे पहले भी बहुत सारे वायरस आए और चले गए, ये कोविड भी चला जाएगा, लेकिन तारीख आपका नाम सुनहरी हरूफ में ज़रूर लिखेगी। अब मैं ज़रा तफसील से आपको बता देता हूँ कि जो लोग कोविड में हैं उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, जो लोग कोविड से रिकवरी प्रोसेस में हैं उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, और जो लोग जिनको अभी कोविड नहीं हुआ वो कौन सा डाइट प्लान फॉलो करें, ये आपके साथ अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि अगर हमें कोविड नहीं हुआ तो हम कौन सी एहतियात करें और कौन सा डाइट प्लान फॉलो करें जिससे हम उससे बच सकते हैं। नंबर 2 है जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें ये है कि अगर अनफॉर्चुनेटली हमें कोविड हो गया हुआ है तो हमें कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए जिससे हम कोविड से निकल। सबसे पहले ये है कि हमें कोविड से डरना नहीं है, हमें अल्लाह से डरना है। और हमें बस जो हिदायत हैं इनके ऊपर हमें अमल करना है। हमने अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं और उसके साथ साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और हमें मास्क पहनना है। जो इसकी हिदायत हैं उनके मुताबिक हमें अमल करना है, तो इंशाल्लाह हम इससे ज़रूर बच सकते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको मालूम है कि जो ऐसे जैसे गला ख़राब होना, सांस का मसला होना, आपको ज़ुकाम ज़्यादा होना और आपको बुखार होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो जब आपको इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो आप सबसे पहले टेस्ट करवाएं और उसके बाद जो आपको जो हिदायत दी जाएं उनको आप फॉलो करें। WHO और हमारी अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमें कह रही है उसको हमें फॉलो ज़रूर करना होगा। हमें घरों में रहना होगा, बिला वजह घर से नहीं निकलना होगा
اور جتنا ہم گھر میں رہیں گے ہم دوسروں کو بھی اس سے بچا سکتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ مسلمان وہی ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو ہمیں دوسرے کو بھی بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، اور اس وجہ سے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بلا وجہ گھر سے ہمیں نہیں نکلنا چاہیے. گہری سانس لیں اور پھر اس کے بعد آپ جب چھوڑتے ہیں تو ایک سیٹی کی طرح چھوڑیں، ایسے جیسے. اور یہ دن میں آپ 5 بار کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ایک بیلون آپ لیں اور اس کو آپ رکھیں ایسے منہ کے ساتھ، اور ایسے اس کے ساتھ بھی آپ یہ بریتھنگ ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. اور آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ یوں رکھ کر آپ گہرا سانس لے سکتے ہیں، اور پھر ایک بار رائٹ اور ایک بار لیفٹ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، ایسے جیسے. تو یہ کچھ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں، ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کی کمپلیٹ میڈیٹیشن بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے اگلی آنے والی ویڈیو میں آئے گی، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف، کہ قرآن مجید سے آپ کووڈ کا کیسے علاج کر سکتے ہیں. جیسا کہ میری ایک اور ویڈیو بھی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آپ سورہ رحمان سے کیسے قرآن مجید سے سورہ رحمان سے کیسے کرونا کا علاج ہو سکتا ہے. تو آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 800 سال پہلے سے قرآن مجید سے علاج چلتا ہوا آ رہا ہے. گوروں کو جو ہی یہ بات پتہ چلی فوراً انہوں نے یہ ایکسیپٹ کی اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کو یہ بات تسلیم کروانا پڑ رہی ہے. مولا میں دیتا چلوں کہ آپ اس سے پہلے قاری باسط صاحب کی بھی آواز میں لوگوں نے اس سے فوائد حاصل کیے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قاری وحید عالم کی آواز میں آپ سورہ رحمان سنیں اور اس کو فوکس کر کے سنیں، اور دن میں 3 بار سنیں، اور ہفتے میں آپ جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو سن سکتے ہیں آپ کو اس کے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. لیکن ہمارے رزلٹ میں یہ چیز آئی ہے کہ وینٹیلیٹر کے اوپر بھی دن میں 3 بار سورہ رحمان اس طریقے سے اگر اس پیشنٹ کو سنائی جائے اور 7 دن تک مسلسل سنائی جائے تو وہاں سے بھی وینٹیلیٹر سے بھی لوگ اپنے گھروں کو واپس صحت مند ہو کر آئے. ہم نے دیکھا ہے کہ بچے، بزرگ لوگ اور جو پہلے کسی بیماری کا شکار ہیں وہ لوگ اس کرونا وائرس کی جو نئی لہر ہے اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے. انرجی سورس جو ہے وہ ہم دال، گندم اور چاول اور چکی کا آٹا، ان چیزوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. وٹامنز اور نیورلز یہ ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بیسک اور ضروری نیوٹرینٹس ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں. وہ ہے وٹامن سی اور وٹامن اے اور زنک، آئرن اینڈ کوپر. یہ ہماری امیونٹی کو مضبوط کرتے ہیں. اور یہ ہمیں کہاں سے مل سکتے ہیں؟ یہ ہمیں جنرلی پھل اور سبزیاں کھانے سے مل سکتے ہیں. فروٹ ہو گئے، جوسز ہو گئے، فریش جتنے بھی فریش فروٹس ہیں، فریش جوسز ہیں، ان کو ہم استعمال کر کے ان سے ہم یہ لے سکتے ہیں. اورنج کا جوس ہم لے سکتے ہیں، شکرکندی لے سکتے ہیں، گرین لیفی ہم لے سکتے ہیں، اور ڈیفرنٹ قسم کے نٹس بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. اب اس کا پارٹ 2 آتا ہے. پارٹ 2 یہ ہے کہ اگر جو لوگ بدقسمتی سے کووڈ کا شکار ہو گئے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا کھانا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے اور کیسے احتیاط کرنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ بیماری ناک، منہ اور گلے سے ہوتی ہوئی پھیپھڑوں کی نالی تک جاتی ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانا ہے. لیکوڈز لینے ہیں. جنجر کی چائے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، ہلدی کی چائے آپ استعمال کر سکتے ہیں، یخنی آپ لے سکتے ہیں، فش کی یخنی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ جب کووڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو آپ لیکوڈ جو ڈائٹ ہے وہ زیادہ لیں. آپ روٹی کے بجائے یخنی کے اندر ہی
ब्रेड के पीसेस डाल सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल करें। आप दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दलिया आपका पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी बलगम को, जो बलगम आपके गले में आ रही है, उसको पतला करने में हेल्प करेंगी और आपको इस बीमारी से निकलने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा आपने प्रोटीन को इंक्रीज करना है। अंडे की सफ़ेदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जूसेस ले सकते हैं। जो कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं वो दही का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि ये दही हमारी बलगम को गाढ़ा करने में हेल्प करता है, तो इससे हमें अवॉइड करना होगा। बस इस डाइट प्लान को आप फॉलो करें और इंशाल्लाह आप ज़रूर इस बीमारी से निकल जाएंगे। और अपने आप को बार बार अपने माइंड में ये चीज़ याद करवाते रहें, बार बार इसको रिपीट करते रहें कि इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आप इस बीमारी से निकलने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और इसके लिए हमारे पास कंप्लीट मेडिटेशन भी है कि हम उस मेडिटेशन के थ्रू आपको ये बताते हैं, आपको आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड आता है और वो कंप्लीट एक प्रोसेस है, उससे हम आपको गुजारते हैं। तो अगर आप में से कोई वो मेडिटेशन भी लेना चाहे तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आने वाली वीडियोस में शायद हम वो कुछ ना कुछ मेडिटेशन आपके साथ शेयर भी करें। घरों में रहने से हमारा एक और भी मसला बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कोविड-19 की वजह से। अभी जैसे कई लोग हैं रात को बहुत ज़्यादा लेट तक वो जागते रहते हैं और फिर दिन को ज़्यादा देर तक वो सोए रहते हैं। तो इस रूटीन को हमें चेंज करना होगा। रूटीन हमें पहले वाली ही फॉलो करनी होगी और उसी रूटीन के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। इस रूटीन ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। आपका जितना भी इम्यून सिस्टम है वो भी इससे डिस्टर्ब होता है और आपके बाकी काम भी इससे डिस्टर्ब होते हैं। और इससे बचने के लिए आप हल्की फुल्की वॉक भी कर सकते हैं, आप कोई ना कोई गेम भी खेल सकते हैं, कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि आपने अपने आप को बार बार रिमाइंडर देना है कि आप इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे। आपने बार बार ये रियलाइज़ करवाना है कि आप एक बहादुर इंसान हैं और आप अल्लाह की तौफीक से इस बीमारी का मुकाबला कर लेंगे और आप इस बीमारी से निकल जाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि आप इस बीमारी के दौरान अल्लाह ताला से अपना राब्ता मजबूत कर लें और अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, अल्लाह ताला से हिदायत मांगें। आयत करीमा का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। आयत करीमा पढ़ने से बड़ी मुश्किल से आप निकल सकते हैं, तो आप इस मुश्किल से भी ज़रूर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। अब तो साइंस भी इसको मुकम्मल सपोर्ट करती है और साइंस भी आपको पता है, पूरा कुरान है कि आप हमेशा अल्लाह के सामने झुकें, अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करें, आप लोगों को माफ़ करें और लोग भी आपको माफ़ करेंगे। लेकिन आप जब लोगों को माफ़ करेंगे तो आपका अल्लाह भी आपको माफ़ करेगा। आप अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से हिदायत तलब करें, अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करने वाला है। इस कोविड-19 की वजह से टेंशन तो बहुत ज़्यादा लोगों को है ही है, लेकिन हमने इस टेंशन को अपने सर पे सवार नहीं करना, हमने इसका मुकाबला करना है। आप अगर घर में हैं तो आप ये ना सोचें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने घर से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा आपके पास चांस ये है कि आप जो यूथ हैं वो अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकती है, वो न्यू स्किल्स सीख सकती है, नई लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। और जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के तो बहुत ज़्यादा हमारे पास कोर्सेज भी हैं, वो हमसे कोर्स भी कर सकते हैं कि अपने बच्चों को उन्होंने कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उन्हें कैसे रहना है और उनके बच्चों को उनके साथ कैसे रहना है, तो वो भी हमसे मदद ले सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा बच्चों के लिए भी बाकायदा कोर्स है, बच्चों के लिए मेडिटेशंस हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उसके साथ साथ बच्चों को गेम्स से आप कैसे हटाकर आप उनको एक अच्छा इंसान कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन आपने इसको यूटिलाइज करना है। इस कोविड की जो ड्यूरेशन है इसको आपने इफ़ेक्टिव बनाना है अपने स्किल्स को इन्हेंस करके। इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हमारी जो रूटीन है घरों में वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई होती है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करना होता है हमने, लेकिन वो रूटीन सेट नहीं हो पा रही होती।
تو آپ نے ایک روٹین بنانی ہے اور اس کو پھر مکمل فالو کرنا ہے کہ آپ نے اتنے گھنٹے آفس کا کام کرنا ہے، اتنے گھنٹے آپ نے گھر کا کام کرنا ہے، اتنے گھنٹے آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، اتنے گھنٹے میں آپ نے فیملی کو ٹائم دینا ہے، اتنے گھنٹے آپ نے بچوں کے ساتھ سپینڈ کرنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا ایک مکمل پلان بنائیں اور اس کو پھر فالو بھی کریں۔ ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ کام نہیں ہوتے، لیکن ہم سٹریس زیادہ لے لیتے ہیں، ہم ٹینشن زیادہ لے لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے ان کو سالو کریں تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ گھروں میں ویسے بھی ہمارے اوپر یہ ٹائم آیا ہوا، یہ ٹائم گزر تو جائے گا، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ہنس کھیل کر گزارنا چاہیے، نہ کہ ٹینشن لے کر۔ اپنے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں، آپ اسکائپ پہ ویڈیو کال کر سکتے ہیں، آپ زوم پہ ویڈیو کال کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گپ شپ بھی کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں، اپنے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں، سیلف ایکسپلوریشن بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں سیلف ڈسکوری کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہوا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اف یو اسٹل الائیو، آپ اگر ابھی زندہ ہیں تو اٹ مینز یو ہیو پرپز، آپ کے پاس پرپز ہے، آپ کی کوئی ویلیوز ہیں، آپ کا زندگی کا مقصد ہے۔ اگر آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہوتا تو وہ اللہ آپ کو اٹھا لیتا اوپر۔ جن لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں وہ جابز کر سکتے ہیں، آن لائن کئی جابز ہیں، ان کے اوپر اپلائی کریں، آپ وہ جابز کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کے پاس پیسے کم ہیں، اور دوسرے جو لوگ جن کے پاس ہیں، جو دولت مند ہیں، وہ بے روزگار جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسے کم ہیں، ان کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ یہی ٹائم ہے کہ جس میں ہم نے ایک قوم بننا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کووڈ-19 جو بزرگ لوگ ہیں یا جو پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو بہت زیادہ ہٹ کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے سامنے ہم کوئی ایسی خبر ڈسکس نہ کریں، کوئی ایسی چیز ڈسکس نہ کریں جو ان کو ہرٹ کرے یا جس کا ان کے اوپر برا اثر ہو۔ جیسے جو ڈیتھ ریٹ ہے جو پاکستان میں ہے، یہ پوری دنیا میں ڈیتھ ریٹ انکریز کرتا جا رہا ہے، تو ہم نے وہ فگر آ کر ان کے سامنے، بزرگوں کے سامنے وہ بیان نہیں کرنا جس سے ڈائریکٹ ان کے اوپر اٹیک ہو جائے اور وہ اپنے اوپر یہ چیز لے لیں اور وہ بھی اس چیز کا زیادہ شکار ہو جائیں۔ تو ہمیں ان کے سامنے کوئی اچھی باتیں کرنی ہیں جس سے ان کا دل خوش ہو، جس سے ان کا دل لگے، کیونکہ ان کا امیونٹی سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ ہمیں ان کے سامنے اچھی باتیں کرنی ہیں، ان کی ول پاور اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو ہم نے اس کو اسٹرانگ بنانا ہے، ہم نے ان کے ساتھ بہتر طریقے سے بات کرنی ہے تاکہ وہ تسلی رکھیں۔ کئی لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں کیونکہ کووڈ کے دوران آفس میں کئی لوگ نہیں جاتے، ورک فرام ہوم کا ٹرینڈ زیادہ چل گیا ہے۔ تو اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا میں لوگوں کے جو لوگ ہیں ان کے گھر میں رہنے سے جو ان کا ڈیورس ریٹ ہے، جو طلاق کی شرح ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں اس کے برعکس ہے، پاکستان میں تو بچوں کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو ایک ایسے طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ ہم نے گھروں میں کوئی لڑائیاں بھی نہیں کرنی، ہم نے اچھے طریقے سے رہنا ہے اور ہم نے ایک بیلنس کر کے ہم نے لائف کو چلنا ہے اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹائم گزر جائے گا، یہ رکتا نہیں ہے۔ ٹائم تو آپ کو پتہ ہے، ٹائم کی ایک بات ہے کہ ٹائم رکتا کبھی بھی نہیں ہے، ٹائم چلتا رہتا ہے اور یہ ٹائم بھی گزر جائے گا اور گھر میں جو اسپیشلی میں خواتین کو کہوں گا کہ خواتین بھی صبر کا دامن نہ چھوڑیں، وہ صبر کریں اور انشاءاللہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا اور پھر ہمارے سنہرے دن، ہمارے اچھے دن آ جائیں گے۔ یہ سوشل میڈیا کو بھی جو ٹائم دیتے ہیں اس کا بھی ایک ٹائم سیٹ کر لیں، ایک ڈیفائن کر لیں کہ اس ٹائم پہ میں نے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی لت ہے کہ یہ بہت جلدی آدمی کو اس میں گرفتار کر لیتی ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں ایک ٹائم ڈیفائن کرنا چاہیے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں سوشل میڈیا کو یوز کروں گا اور اس کے علاوہ میں نہیں یوز کروں گا۔ پازیٹیو رہیں، اور یہ کیونکہ یہ کووڈ وائرس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کچھ اوور کانفیڈنٹ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہمیں کچھ نہیں ہوا، اب بھی ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو
ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए एहतियात करने की। जितनी आप एहतियात करेंगे उतना आप इससे बच सकते हैं। अगर आप बाहर निकलेंगे तो खुद भी आप सेफ नहीं रह सकते और बाकी लोग भी आपकी वजह से सेफ नहीं रह सकते। अगर हमारे घर में कोई कोविड का पेशेंट है तो हमने उसको कैसे लेकर चलना है, कैसे उसका ख्याल रखना है ताकि हम इस चीज़ से बाहर निकल सकें। घर में जो कोने वाला एक कमरा होगा उसमें आप आइसोलेशन इख्तियार कर लें और उसमें जो कारपेट वगैरह अगर होगा आप उसको भी उठा सकते हैं। और ये होना चाहिए कि उसके साथ अटैच वॉशरूम ज़रूर हो। आप इस कंडीशन में आपके जो डॉक्टर हैं उनके साथ बाकायदा राब्ते में रहें और उनसे पूछते रहें, उनको बताते रहें कि इस वक्त आपकी कंडीशन क्या चल रही है। आप अपना बुखार चेक करते रहें और आप अपडेट करते रहें। बस अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह को राज़ी कर लें। और अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल जाने से पहले वहाँ कॉल करके वहाँ से बेड का ज़रूर मालूम कर लें कि बेड वहाँ पे खाली है भी या नहीं है, कि आपको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। और फिर उसके बाद आप जिस कमरे में आइसोलेट हैं तो एक घर में एक सेहतमंद इंसान जो कोविड का शिकार नहीं है उसकी ड्यूटी हो, वो आपके साथ आपको खाना वगैरह, आपको चीज़ें जितनी भी हैं वो प्रोवाइड करता रहे। जो अगर इंसान ताज़ियत करे या जो इंसान तीमारदारी के लिए आपके पास जाए वो भी ग्लव्स पहन कर पूरी हिफाजत के साथ आपके सामने जाए और आपका ख्याल करे या आपको देखे। आप फ़ौरन सैनिटाइज़र यूज़ करें, स्प्रे करें, पूरी बॉडी के ऊपर आप स्प्रे करें। और जो मिलने के लिए आने वाले लोग हैं उनको मना कर दें कि आप फ़िलहाल इस ड्यूरेशन में आप मिलने के लिए ना आएँ। अल्लाह जब सेहत देगा तो आप ज़रूर आपसे मिलेंगे। और शहद, सना मक्खीका, कावा, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक मालूम नहीं हुआ। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो अल्लाह का फ़ज़ल ही बचा सकता है, बाकी कोई ताकत नहीं है इससे बचाने वाली। तो बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से तौबा करें। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला बचाने वाला है। गहरा सांस लें और 5 सेकंड तक आप अपना सांस रोक कर रखें और ये तकरीबन 5 बार आप डेली किया करें तो इससे भी आपको हेल्प होगी। हम उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि अपना दिल आपको साफ करना होगा। अपने दिल को आप साफ कर लें। आप जितने भी लोग हैं लोगों को आप माफ़ कर दें, अल्लाह आपको माफ़ करेगा। हर बार अपने सूरह रहमान सुनने के बाद इस तरीक़ाकार को ज़रूर फॉलो कर। आधा गिलास पानी आप लें और दुआ करें। आप आंखें बंद करें और अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश कर दें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हमारे नबी करीम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तरीका बताया है। दुश्मनों की भी हिदायत के लिए दुआ करें। शदीद मोहब्बत से अल्लाह अल्लाह 3 बार दिल में पुकारना है और शदीद मोहब्बत से अल्लाह अल्लाह 3 बार अपने दिल में आपने पुकारना है और बंद आंखों से 3 सांसों में वो पानी जो आपके पास होगा आप उसको पी लेंगे। 7 दिन तक ये करें और उसके बाद भी ये दुआ जारी रखें। इसको कोई भी इंसान करेगा और कहीं भी करेगा अल्लाह पाक ज़रूर शिफा देगा। आपने नफ़रत किसी से भी नहीं करनी है। हमारी जो रूह है उसकी बीमारियां यही हैं, नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़। इन बीमारियों से हमारी रूह को हमने पाक और स्पिरिचुअल हीलिंग इसी को कहते हैं। हमने ये देखा है वो लोग जिन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया या माफ़ करते हुए सोचा है वो लोग इससे ठीक नहीं हुए और जिन्होंने माफ़ किया है वो कैंसर तक के मरीज़ इससे ठीक हो गए हैं। और जब से मुझे ये तरीका इलाज मिला मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हम तो बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे थे, वैसा हमारी तोहफ़ा हुआ यशफीन, लेकिन हमने जब इसको प्रैक्टिकली देखा तो इसकी बहुत ज़्यादा खुशी हमें मिली और हम अब इसको अप्लाई कर। ये जितने भी यहूदी हैं वो अपनी जो होली बुक है उसको पढ़ने के लिए नहीं खोलते, उसको समझने के लिए खोलते हैं।
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کو کتنا سمجھا ہے اور اس کے لیے کتنا ٹائم نکالا. اور یہ جو سورہ رحمان سے علاج کی تھراپی ہے، اس میں سب سے بیسک چیز یہی ہے کہ آپ نے اپنے دل سے اوروں کو معاف کرنا. نیوٹریشن، فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ مائنڈ سیٹ. اور یہ صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ ہم یہ تینوں چیزیں آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. صرف ایک ویک میں آپ کی مکمل ہیلنگ، fun and effective workout, mind management techniques. So what are you waiting for? Join us, register now. Let's build our 2021. Good luck.